नमस्कार जय जगन्नाथ जय मातारानी मु विक्की आपको स्वागत करुच्ची हम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 8 डिसेम्बर 2025 सोमवार आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड रही चलता नजर पकेबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जब प्रथम थर चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब भिडियो भल लगे तो लाइक करने भूल। नंबर 1 श्रीमंदिर में स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था दाबी गुंडीचा मंदिर आगे धारणा देले पुरीवासी। श्रीमंदिर में स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था कर श्रद्धालु सुरुखुरे किपरि महाप्रभु दर्शन करेंगे से विधिवत व्यवस्था हेउ। दीर्घ दिन धरी दर्शन को नहीं जो समस्या लगी रोचे तार समाधान कर दाबी कर पुरी सहरवासी। रविवार पुरी सहर में शताधिक बासिंदा एभली दाबी कर धारणा देते सेमाने श्रीगुंडीचा मंदिर आगे दीप जाली धारणा बसी। बहु संख्यार महिला और पुरुष माने मंदिर आगे बसी दाबी जणाई दीप जालिबा सहित सेमाने जगन्नाथ जनाण गाउथिबार देखिबाकु मिलिथिला। श्रीमंदिर शृंखलित दर्शन हो पारु नथिबारु श्रद्धालु माने बारंबार अभियोग करि आसुछन्ति। दर्शन पाई श्रद्धालु बहु असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि। तेणु स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था करने महिला माने हरिबोल हुड़हुड़ी पकाई दाबी उपस्थापन करथिले। नंबर 2 जनधन योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई हिताधिकारी संख्या 57.1 कोटी वृद्धि पाई और यह आकाउंट गुड़िक 2.74 लाख कोटी टंका जमा होई। सूचना सरकारी वेबसाइट रे प्रदान करा जायछि। आर्थिक सेवा विभाग सचिव एम नागार्जुन कहिछन सरकार चलित आर्थिक वर्ष में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बा डीपीटी माध्यम जनधन अकाउंट रे 3.67 लाख कोटी स्थानांतर करने की योजना करछन्ति। से कहते देशर 57.11 कोटी जनधन अकाउंट 2,64,033.74 कोटी टंका जमा होई। अकाउंट मध्यरु 78.2% ग्रामीण एवं अर्ध सरकारी क्षेत्र अच्छी जो 50% महिला अच्छा। नंबर 3 विश्वस्तरीय हेब माँ तारिणी पीठ। माँ तारिणी पीठ निमते 312 कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास कले मोहन चरण माझी। ओडिशा धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र में अन्यतम प्रसिद्धि स्थली माँ तारिणी पीठ को विश्वस्तरीय करने राज्य सरकार अंटा भिड़ी। एठारे श्रद्धालु एवं पर्यटक माने जेपरि आवश्यक सुविधा मिलिबो एहाकु दृष्टि रखी भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करने की योजना रखिछन्ति। एथिपाई राज्य सरकार 300 कोटी ऊर्ध्व टंका विनियोग करी यात्री सुविधा केन्द्र, रास्ता और जोगाजोग, पुष्करणी समूह विकास, सदृश व्याख्यान केन्द्र, यात्री निवास प्राचीर सह वर्ज्यवस्तु परिचालन व्यवस्था, मंदिर आभ्यंतरीण एवं मंदिर को संजोग कर रास्तार विकास करने को लक्ष्य रखिछन्ति। एथिसहित 216 शज्या विशिष्ट यात्री निवास, 500 लोकों एक संगे प्रसाद सेवन व्यवस्था, नड़िया गोदाम सहित माँ तारिणी मंदिर संबंधित व्याख्यान केन्द्र पर अत्याधुनिक व्यवस्था हेबो। यही अत्याधुनिक व्यवस्था करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज माँ तारिणी पीठ गस्त करथिले। यही अवसर में से माँ तारिणी को पूजार्चना करथिले। नंबर 4 बारवाटी मैच देखिए मुख्यमंत्री। आसंता 9 तारिख में कटक बारवाटी स्टाडियम में भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य हेबाक टी20 मैच देखिए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रविवार ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ओसीए तरफ ए संपर्क सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री आरंभ शेष पर्यंत संपूर्ण मैच उपभोग करेंगे जमापड़ी। यह व्यतीत अन्य किसी मंत्री मैच देखा जापारती सूचना मिली। अन्यपटे 2 दल खेलाड़ी रविवार सुधा आसी भुवनेश्वर पहुंचती। पूर्व किसी खेलाड़ी भुवनेश्वर पहुंची थे। सोमवार ठार बारवाटी पड़िया नेट प्रैक्टिस हो सूचना दी जाएगी। नेट प्रैक्टिस देखा लगी 2 गैलरी खुला रहिबो। 2 दलर खेलाड़ी माने सोमवार ठार नेट प्रैक्टिस करेंगे। तेबे रविवार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कटक जाए बारवाटी पड़िया अभ्यास करेंगे सूचना मिली। सोमवार पूर्वाह्न 11:30 भारतीय दल पड़िया अभ्यास करेंगे। यापर संध्यारे फ्लड लाइट दक्षिण आफ्रिका दल अभ्यास करेंगे। नंबर 5 इंडिगो संकट कंपानी पक्षर आज 650 विमान बातिल। गत 5 दिन धरी चलता इंडिगो संकट जो शनिवार 800 रु अधिक विमान बातिल करा जायथिला। तेबे यही धारा षष्ठ दिन पर जारी रही। जदिओ इंडिगो यार 95% रूट विमान परिचालन को स्वाभाविक करथिबा नै दाबी करुछि, तेबे रविवार मध्य 650 रु अधिक इंडिगो उड़ान बातिल करा जायथिला। एथिरे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई और चित्री उड़ान अंतर्भुक्त। पूर्वर विमान कंपानी शुक्रवार प्राय 1600 और शनिवार प्राय 800 उड़ान बातिल करथिला। तेबे एने सरकार इंडिगो उपर कड़ा आभिमुख्य सह निर्देश जारी करछन्ती। कंपानी गुड़िक डिसेम्बर 7 तारिख राति 8टा सुधा रिफंड और बातिल किंबा स्थगित उड़ान पर संपूर्ण रिफंड प्रक्रिया समाप्त करने को निर्देश दिया जायछि। सेहीपरि यात्री बैगेज को आसंता 48 घंटा मध्य खोजी बाहर कर फेराइबा को कहा जायछि। नंबर 6 इंडिगो संकट रे भारतीय रेलवे सहायता। भारतीय रेलवे आपन को अहमदाबाद विमानबंदर में स्वागत करुच्ची। यह शुणा को अजब लगिपारे किंतु यह सत्य। इंडिगो संकट जो जो मानकर टिकेट बातिल होईची सेमानक पई पश्चिम रेलवे अहमदाबाद विमानबंदर एक स्वतंत्र काउंटर स्थापन करिछि। अहमदाबाद पश्चिम रेलवे डीआरएम
ଦେବ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ଟିକେଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୋଗୁଁ ଯାହାର ଟିକେଟ ବାତିଲ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଟାର 50% ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ନମ୍ବର 7, ଦିନକ ପରେ ବାରବାଟୀ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ହେଲା ଜାରି। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ସେହିପରି 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ 2003 ଓ ଧାରା 28, ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ 2027 ଧାରା 8 ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ରେଗୁଲାର 2008 ଧାରା 36 ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ 8/12/2025 ତାରିଖ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ 12 ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9/12/2025 ତାରିଖ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ 314ଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା OAVରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ସମସ୍ତ OVAରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ ବା TGT ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାୱାରରୁ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ FA କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶିବାଶିଷ ଧଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର AGଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା OLM ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସରକାର ଆସିବାର 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ 314 OVSରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ଆଶ୍ରୟୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ପଦ ରହିବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସରକାର ତା କରିପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 610 କୋଟି ଫେରାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଏହା ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର 650ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ତଥାପି ଆଜି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 2300 ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପାନୀ 1650ଟି ଉଡ଼ାଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ରବିବାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 610 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି। ବାରବାଟୀ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଭୟ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ବୁମ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳିମାନେ ରହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।